So, hello guys! So, ngayon mag-vlog kami. COVID! Aray ko. Bakit? Ano to? Aring na plastic. COVID! Apir. Kiss, 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 kiss. Yummy, eh? So, ngayon guys, maglalaro tayo ng basketball. So, guys, oy, mag-shoot kayo, Okay, mag-shoot na kayo. Oh, COVID, tumitira. Oh, gusto niya daw mataas. COVID. Bang! Pasok! Apir. Ako dapat, guys. Oh. So, guys, si on part 2 na lang, guys. Matatapos na to, guys. So, alamin nyo, sino